Ada pole se yantos kula bi sampean. Se miskin ke ngantos soki se mabangsat. Se soki ke ngantos bangkrut. Se sehat ngantos sake. Se ngudah ngantos sepo. Ane kanang tunya. Kula bi sampean sajan kebudi. Lekuk du malam. Sajan sempit kehodian kula bi sampean. Sajan kene kesempatan kula bi sampean. Malar mantar kita ke pekak bimbingan. Petunjuk kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Sejajah para hadirin, para undangan, saya sangat berterima kaula amun jahaki bilakhas yang kita muliakan bersama tamu kehormatan Esat malam mangkin Fadilatul Mukarram Ki Haji Muslih Adnan. Saya insyaallah bakal menyusul dekat di tempat. Saya sangat berterima kaula amun jahaki tantona sejajah para alim ulama, para masyayikh, para asatid nyon sepora mana biaktina tak kong nyebut dan setajana aktina sangat amal jihaki para sepuh, para tokoh dan pemuka utamaipun sesepoti sabesta saja perangkat tantona teretan sama kompor dan kau dapat pancengan esat malam mangkin sahibul bait pesta saja majelis keluarga besar kadito tempat sesangat badan kau amal jihaki para tretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sesangat artina munjaki ia tolakin pocen ban sokor seselalu tak peka ia tolakin di ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala esarangaki kalaban pocen salawat ban salam malar mantan selalu tercurahkan dan keharibaan sanjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan ahli teragama, para sahabat dan para pejuang, serta para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Nyereng yawal pengatur kadin kau lakong timin dan kau laban para junan setia sakala nakki pada aniat, pada ngar, pada nyokon dan pada doa di ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar papangkian parengkian dan kulaban pancengan dalam rangka pergelaran acara sebuah di setel almarhumah sumrah berstajah para almarhumin sekeniat tempat kadinto dati amal ibadah sesampurna siapakah keberokaan apakah kecemparan apakah keselamatan apakah ketengkian pangkat dah para almarhumin sekeniat setajah malar mantar bercempara kuapura petengkia pangkata etere amal ibadana ete kala kerjara tak peka kepungan sampai pagi hari kiamat selain sekeseput malar mantar itu tuban esapora asal Allah amin Allahumma dan kulaban pancenengan sakit kali umur odik na atas dunia cukan malar mantar kini barokana papangkin esat malam mangkin tak peka maunah petunjuk dan bimbingan pertolongan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kulaban pancengan senah poton odik na atas dunia dan menampi ampun dapat ada cincina malar mantar kini ngabarokan apa pangkian emal mangkin tak ada seka kulaban pancengan senah poton kecuali dalam paling fokus setengkah paling fokus akhlak paling fokus amal paling fokus waktu dan tempat setelah senah poton seter dalam kebahagiaan husnul khatimah amin Allahumma amin. Para rekan sangat badan kaula amun jiakin kelaban secara langsung pamator ngereng papangkian dan kulaban pancengan emal mangkin
segi alaksanakin ajaranakin kehadiran dengan atas dunia kebaik kesempatan kangku imut maimut abad sebab manusia gento etet yakin salam Allah subhanahu wa ta'ala sebagai manusia secepat lupa jangan sampai sebulan 2 bulan setahun 2 tahun ngalai ketujuan ku lebih sampai ampun terbaik. Berapa banyak manusia datang dia pengajian terpakai pengajian kosok jangan esalan malaikat takut mahar agung'a nyuhun selamat dia ke Allah lobar pengajian lah kerja boleh aneka manusia para pusat badan kau lamun jati sampai Abu Bakar mata gak kajeng Nabi takut munafik kajeng Nabi kenapa dan kula menyaju ke panjenengan engak ke akhirat terus ke surga takut dia neraka takut lo sepora dosa takut lo terima amal ibadah bersemacam tapi san abadi kecompo apang kibi keluarga apolong di anak apolong pole bi kanca kali pole ate ada kena pole klopain dia kenapa siapun ketakut mengajukan panjenengan maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu law tadumun ala ma antum alaihi indi saking bangkap pitang sahabat khosok pada bi tentang ajunan la sofa kumut malaikat ala turuqat ka kejengna esan ini malaikat ibu tabur saking kula bi sampean pada bi pengajian malam mangkin kosong istiqomah tenang sampai nang buntabun kula bi sampean elos esan di mereka tapi dia guna kajeng Nabi manusia walakin sa'a wa sa'a tapi sejam lupa sejam enggak sejam bagus sejam jauh dari kebagusan dia aturan odi dari ajunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah subhanahu wa ta'ala nesan dia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengajirin para sahabat juga benereng menyaksikan benereng kelapanya sahabat saja bimbi kajeng Nabi kullu ashabi yadkhuluna al-jannah segala datang sahabat masuk surga ki perintah sareng Allah wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin cepat ngenyein sahabat Muhammad sabab ngemotin kentok manfaat orang mukmin makanya kajeng Nabi pesan di Allah subhanahu wa ta'ala pokok sekejap mehemut patih sekejap mehemut akhirat sekejap mehemut kiamat sekejap mehemut tempohan amal pagi sahabat siapun inyatakin bagus sarang Allah subhanahu wa ta'ala pokok pegang harus terus dan napa boleh kula bi sampian malam mantar sedaja pada selamat ya senak kuatuan dunia akhirat amin Allahumma amin makanya para pusat badan keulamaan jakin tengkay nga mangkin ni kasi kaparlo ikiba katokpo aring kilom majlis ilmu aring kilom ibadah arang sarang tarawiyan solat berjemaah masjid tahlil dan salawat engane kasi iston sebisa seyar sarang agama Islam ebab kada compo kula bisakan setako pengajian kengen dekki sandaba ka compo setero masuk aswar kenan pengajian kengen nang compo mare setan puntan kula bi sampean lo lepas kontrol odi nang dunya lo ilantor bi Allah pagi nang akhirat amin Allahumma amin on para pusat badan kaulamun jakin selanjutnya kula cumangi mo tepak ternyata Allah subhanahu wa ta'ala ngatur keberadaan gak dinto sajan ruwet sajan kemudian nekat jalan si ampun ekasokanin gak Allah manusia di nang dunia ruwet sudah kumpulan sajan ruwet dah kiamat sajan ruwet ane kampun atur lanon sepora berapa banyak keruwetan nang dunia jangan sampai semiskin sesoki ruwet jangan sampai sesusah sesenang lesoh aneka sifat dunia makanya kajeng Nabi ngemotin inna dunya darul tiwa la darus tiwa dunya kento tempat bilu kapi panapa bakal api lu ka pa sesoki cak gerteger bi soki na lekuk dumalam bisa api lu tadi miskin seteka hajat cak gerteger bi teka hajat selama sampean hanya memanus saudi nang dunya bisa jadi lekuk dumalam rempak seteka hajat
Saya ke bunga tekacat semangkin bi Romana. Bisa jadi. Allah kebasa naudzubillah. Malar mantar pada selamat. Amin. Allahumma. Tekacat Romana sukses. Pesen sukses. Dujam lobar. Yobar apoy. Berapa banyak orang sokin miliaran. Capo apoy dujam. Lebih miskin dari tetangga saya miskin. Kari katok ben kaos saya yang kuy. Aneka keodian tunya. Mangkana. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngemotin dak ku lebih sampan tore. Cak lepas kontrol. Cak gerteger dak ketengka pola odi nang tunya. Lada rustiwa benne film loros. Lo sekapina loros pak. Napa pola estina tunya. Odi ku lebih sampan bakal api lu kada pateh. Malar mantar ki pada lancang omor. Amin. Allahumma. Mon sesoki cak gerteger bi sokina. Mon semiskin cak putus asa bi miskin dan nikun seodi cak gerteger bi seodi. Bisa jadi kol dua laki malam pada sepekol. Naudzubillah segala nakki malar mantar ki pada lancang omor. Amin. Allahumma. Ane katunya mangkana situng hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngemotin karwatan kula bi sampean odik nang tunya. Epok wabi kajeng napi senga mon aniat kelakuan bagus cek datun. Cek datun dapat tore kula bi sampean. Sebisa berkak tori berkak. Sebisa ajalan tori ajalan. Sebisa arangka tori arangka. Jangan te berkang. Jangan te nanti mobil. Sebisa ala ko bagus arangka tori mangkat bi ka arangka. Sebisa ajalan tori mangkat lan jalan. Si acicak bi cak cicang. Seberkah bi berkang. Sebisa numpak mobil. Tori petandis bi numpak mobil. Lakonin setaja kebagusan amal-amal ibadah. Selama odik nang tunya. Sebab nang tunya kentok kula bi sampean. Setaja seyantos barang bilu. Kanjeng Nabi setung hadis adabu. Badiru bil a'mali sab'an. Ayu abalap. Amal ibadah tuli petandis. Sampai capok barang petok. Barang petok. Ker-peker kula bi sampan nang tunyangan tos barang petok ni. Epak wabi kajeng Nabi hal tantadhiruna fid dunya illa faqran munsia. Apa bangkapi manusia tak ngantos nang tunya kecuali miskin semalopah. Tore kula bi sampan sesoki. Saya jadi laku du malam miskin dia. Si asal soki nang tenang miskin pole ada sala miskin lo apa jang. Saya pikir saya selalu abajang. Orang miskin. Sopu. Kita abajang lesiap pasar. Ada ngaltok sopu. Saya selalu asa pasar. Benar yang miskin. Kalaban niat. Kalaban alasan. Engkau mun laku pasaan lo kuat apasa. Karena nyari engon anak bini. Tina awatang. Selalu apasa. Orang miskin. Saya sebangal dak peseh haram. Mabuduk ban semacam. Mun benar yang miskin. Illa faqran munsia. Fakir. Seyantos kula bi sampean. Ban muste ba. Fakir ni ka muste. Saya maksud fakir. Kaya to benelo andi peste. Puto ke peste. Maka sesoki. Se peste na miliaran. Leku du malam sebulan 2 bulan. Puto ke peste. San la ada. Tetang ke mencam. Ngalak peste bodoh nang ab. Sampai sesoki ngantos ke fakir. Nama boleh lah kalau sefakir. Fakir ni kasi malumpak ko labi sampean. Sana pikir, saya rasa ataruan. Saya rasa mabuduk pese. Saya rasa wajang pajang. Saya rasa melanggar syariat. Taring orang fakir miskin seterusok ya kapi mon pikir. Sampai lako na pasaos letak pikir sepenting oleh pes. Ni kasi ipingatin bi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ghinan mudghiyan. Atau bangantos soki se mabangsat. Sana pikir pole se miskin kalero. Gara-gara miskin lo ibadah. Gara-gara miskin lo apajang. Gara-gara miskin bangal dak ke hukum. Sana soki kalero ki ya manusia ne ko odi nang tunya. Ada bendera manusia. Se miskin kalero, se miskin salaban lopot, se soki cung kaleroan cung salan ban lopot. Tore sesat bangsat ngal bangal dak hukum sera mon benereng soki. Senang ke orkes sekampung pejoget kapi, sekampung maksiat kapi. Lo cukup nangkung tu sana tibi.
Sampai tusan reng kampung itangkung pagi ng akhirat. Reng soki. Saya rasa nang ketaruan. Ban boleh cukan atuan ajam ban semacam. Mon bener reng soki. Saya rasa ngebosin narkoba sampai atusan juta, puluhan juta. Anang tetangkai pemabuk kapi. Mon bener reng soki. Au ghinan mutghiyan. Allah la adabu ng Quran. Kalla innal insana liyatgha. Ar-ra'au stagna. Iya ongku. Lakan lo ongkuan. Allah sampai ngucap ongkuan. Manus saja sana pasoki bisengko banyak bangsat. Mulai kerpekер, mulai lambak zaman Nabi Adam sampai zaman semangken. Saya porta-porke lap umat lambak. Sera, Fir'aun sera. Sangku tukang becak. Korun, Haman, Namrud, Raja. Saking semangken presiden, bupati, menteri dan semacam. Tengku negara ku lebih sampai. Sampai keluar negeri. Silakan kafir. Bisa mabuk, bisa zina dan badan. Dan padangan. Nang Indonesia saus. Sebenarnya orang Islam. Saya rasa ketangkep mohon benih pemimpin. Yatas ku lebih sampai. Ada pitan yang orang ngecok aja. Sebupati korupsi. Seneka korupsi. Kipuruan. Se korupsi pertalit. Bensin. Korupsi sampai para 200 triliun. Oneng sampean gajinya. Gajinya sebulan 500 juta pak. Sebulan andi gaji 500 juta. Ki ngecok pesen rakyat sampai para 200 triliun. Ane kereng soki para tretan sangat badan kaulah mulia. Makanya aku lebih sampai tengah tiaw di nangtunya. Se fakir miskin. Tengah ti sengak tetibala. Fakir aku lebih sampai. Salah miskin nangtunya. Masa ki masuk neraka pagi ng akhirat pak. Tore kemiskinan ku lebih sampai. Balik teti ibadah. Teti kesabaran. Teti kekuatan. Untuk tengki pangkat pakai na akhirat. Dan ini kecukan. Saya soki. Kaya bangun masjid banyak ki soki. Masa ki masuk neraka pak. Kaya nyompangnya banyak. Ada pesantren, ada madrasah. Ada anak yatim pentahun. Masa ki masuk neraka. Lo rogi duka lagi. Makan kanjeng Nabi ngemotin. Saya soki ampo mabangsat. Tore ku lebih sampai nyoon selamat dah ke Allah. Mon tepang lu andi mantar selamat. Mon tepang ipandi mantar selamat. Amin. Allahumma. Oh, ini kedua. Martalo. Au maradon mufannida. Au maradon mufsida. Ada besake se merosak. Ku lebih sampai samangken. Saya dengar dah. Laki kau apa jangan melomor Pak Polo. Sana umur Pak Polo. Potak kapi itu. Tore ku lebih sampan. Quran di semangat sokoren semangkin. Beri niat bi Allah. Pekenceng pejang sunat. Jatuh dah boleh. Sampai jan kebudi sajan tada ketanaga ku lebih sampan. Engki mungki hat sehat. Etunda. Tengku dah po-sepo. Tas tak melok mulai lambak. Engkau pejeng solat duha. Melok mulai lambak engkau pejeng tangi malam. Melok mulai lambak engkau pejeng baca Quran. Melok mulai lambak engkau pernah ke masjid. Mesan la tua. La akat tungkat. Kula tungkatan sama. Wah salli ala Muhammad. Ikhlas sampun kula semangkin. Nega kilo cek sepon kula semangkin la ikhlas. Apa jang jengah pon. Awiri jengah jaban semacam. Kalau pain. Na pelambak ki masahat sehat. Kajeng Nabi ampun memperingatkan Pak. Banyak orang salatang matang ngelencak, engak kebajang, nangis, engak semaca Quran, engak semate ya. Ana pameki anan te tang matang ngelencak Pak. Kajeng Nabi pakon abalap, tore pongpong kilo tang matang sakit. Semerosak dak badan ku lebih sampean, kilo depa kadin tok petandes. Amal ibadah ku lebih sampean. Au haraman mufannida, atabah ropoh sepo semelopa Pak. Adang saya nggak san lop, ingin san sepo, mor belum polo umur sang polo, san langalole, ingin kula bi sampan san langalole, apa jengah, papajang bi kompoy oleh dulu kaat abentama, wuduin bi kompoy ada atal talan wudung, langalole, masa kula bi sampan ki ananti angalole, ada pole seyantos kula bi sampan, semesken kengantos soki semabangsat. Sesoki ngantos bangkrut. Sesehat ngantos sakit. Sengodah ngantos sepo. Ane kanang tunya. Ku lebih sampean sajan kebudi. Lekuk du malam. Sajan sempit kehodian ku lebih sampean.
Sajan kene kesempatan ku lebih sampean malar mantar kita agak pegak bimbingan petunjuk kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Oh nek itunya nanti empat sesoki tengate sing ai pabangkrut bi Allah. San bangkrut pa ibadah. Semiskin sing tengate anante soki. Bila sa nanti soki, kimana pa soki bi Allah. Para busat badan kau lah menjakin sesehat singa kengen bekal sakya. Sekoda singa kengen bekal ngalole sa sepo. Dan ini kemudian sekapi na ikolle tak kira sempat kula bisa pan ibadah badiru pakon abarap semangkin kula bisa sampian. Mon ki andi niat pekencang sedekah langsung tores sedekah sejuta. Sedekah 100.000 bahkan sedekah 1.000 rupiah cek tunda. Ko anan teleki sana pese sejuta para pun ko la sedekah pun bisa 1.000 semangkin tore 1.000 bisa 2.000 tore 2.000 cek sampai mun di semangat dak kegelakuan ibadah cek tunda anapa dabuna para ulama terenga manusia paling banyak pakai nang kiamat sehingga nunda kelakuan ni benih selalu ibadah benih niat atingkan ibadah saya tunda harapan kok sepeceng-peceng mepai tunda sampai umur 50 tahun. Cak saking umur 15 lah kencang apa jang. Pokok banyak tangkencaran nang hari kiamat. Ni kepaki cereng bentangis paling banyak manusia orang Islam ahli ibadah kento acereng polen si tunda malar mantar kula bi sampian pada selamat. Amin. Allahumma. Bon nek itunya kajeng nabi lanjutakin au mautan mujhiza. Atau buku lebih sampean ngantos pateh setek-tetek. Kajeng Nabi ada bu mujhiza. Ai atian bagta. Tek-tetek ada pateh ni si amit ada. Setaja manusia ada tengen pateh kan tok tek-tetek. Ada si oneng bila semati kan tok kecuali para nabi dan para wali setingkat tinggi. Mon sepantas napa sebangsa kula bi sampean setaja ada sempat. Bahkan Imam Ghazali situng waktu ada bumun orang awam biasa ngocak engkau laku mati apa mati engkau kengi petepak bi Allah. Benih keng oneng se mati benih. Kecuali para aulia setengki pangkata dan para ambia epo oneng waktu setan. Bahkan mun para nabi petabar bi Allah. Sampai kesokan sete semangkian cepon malaikat maut napak kesokan ketunda berapa tahun nak ya toren. Dan kelapa yang menepata barengani ke umur 100 tahun lagi. Nyaga para ambia dan para aulia. Tapi ku lebih sampean tak bekal pada orang. Tung mangkana pateh semangkin ku lebih sampean. Ngemutin para almarhum. Setelah almarhum. Si ibadah cekila ni. Si kiai sebenarnya kiai. Si ahli ibadah sebenarnya ahli ibadah. Si laki sebenarnya ada oneng bang. Aras seodia sampai malam mangkin. Aras lancung umur sampai malam mangkin. Ku lebih sampean. Mungkin cuma apa entah aras saudi 100 tahun. Aras lagi dia 100 tahun. Tapi ternyata patah lebih tandes. Sedatang dak pula lebih sampean. Para tretan sanpatan kaulah menjakin kengen. Ruwatan patah ni kan ruwatan bi seitunya kelak ni. Ruwatan bi masalah fakir, soki, sake, ngaloleh, ropo dan semacam tangi. Lebih ruwet san lekopuran. Kenapa tekentok ngale? Di tempat selain si kocak kopuran. Kopuran napa kopuran? Kenengah mata si colpak kopuran. Kenengah tabuk si aletu. Kenengah cetak si besa. Kenengah bau si rempak. Kenengah tolang si atong potong. Ini keresuan ini bekal peka aku lebih sampai kaki. Bekal letuah. Kenengah olah. ban kananga hewan-hewan kene sing robung dak kebetang beten kula bi sampean. Mangkan kajeng Nabi ada bu manadatu manzaran fi dunya qad illa wal qabr afdhu min. Engko lo to mana celing pemandangan nang dunya ria. Sekemapen kecuali kuburan paling merengis pemandangan. Coba buka kuburan. Berapa banyak pepena manusia serempak nang kuburan, segentang seratin lamba. Serabat sampai ajutaan muana, seteropote seterokoning, serabatin sampai minyang apes puluhan juta atau beratusan ebu dan semacam. Ada pepe nerempak. Ganon, mata nah pulung, ulama banyak ada bu, orang masjid kento san ancor dah ada napa mata. Mata ni kayak kan olak dah ada. Karena mata kento paling becah nang badan ku lebih sampai.
Lo toman cepe dari aing. Mangkan senda pada kuburan bareng beca ada kentok seinteren biola. Dabuna Syekh Muhammad Ismail Zumanzen. Pertama orang dapat kuburan silotok di benih tabung. Mata nak ada pulung. Karena mata pulung kuburan. Mereka adinto tabuk aletuk. Tabuk kentok kembang ke atas. Sampai sek-sek ke dada aletuk sekalian. Seteja bernana dera nana. Otaban kakanan silotok keluar di neka. Ani kakulabi sampian. Mereka adinto pastung situng. Pegak soresuan neka. Tanang gigi ni ke lain. Tokot apesa bi pokang. Pokang apesa bi kebadan. Pohon leer cukan apesa bi cetak. Makanya mau dipikir. Cek sampai para pusat badan kaula amun jakin. Sampai setahun 2 tahun. Kan petong malam. Tok petok sos pah buka. Lanon koceng mate pen bau nampon sekampung. Bedang koceng. Padahal mah bedang manusia seraja. Taki pengen tutup di tanah aku lebih sampean lo ngetela. Makanya tore aku lebih sampean ini kesebekal terjadi namong malar mantar ki paring selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma au mautan mujizan au dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Ataba nantos dajjal. Lebih sampean nang dunya selancang umur bakal para depa sampai para kiamat pagi. Bakal andi gangguan agama, gangguan akhlak sepaling raja nang dunya, saya kocak dajjal. Saya dajjal kento, para busat badan kaula amun jakin, orang pelancang umur sarang Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Musa. Sampai semangkin deban bakal keluar sarang Allah Subhanahu wa taala pagi sang kiamat para terjadi. Kajeng Nabi adabu Allah Subhanahu wa taala lo taman akabai fitnah ban gangguan agama. Sesak merusak akhlak. Mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat. Selebih aja. Itu bang Dajjal. Dajjal kentok na pelakona. Masuk da pong kampung. Memurtad setaja yang Islam setunya pak. Kecuali Mekah dan Madinah selalu masukin. Malar mantar kulabi sampian. Senak potuan pada selamat. Amin. Allahumma. Pesakti bi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bisa ngolok ondem mo'ojan. Sampai bisa kincik ke tanah. Kak bungkan langsung tombol sekalian ben abu. Kajeng Nabi ada bustung hadis. Dajjal kak dinto. Mon masuk dari situng tempat. Maka sedaja. Mas etana ini ke norok buntek. Etana ini ke banyak enten. Banyak permata. Banyak emas. Lah Dajjal ini ke mana jalan. Paki nang nyaksakan. Sedaja istilah bumeh. Serang larang kentok norok buntek ke Dajjal. Kajeng Nabi sampai ada bu. Pada bi nyaruan norok buntek dek raton apa. Ini ke Dajjal. Nyambi barang pernah nyambi apoi. Orang sing aku pangeran dek ke Dajjal. Masuk dek kenangan pernah ke adinto. Orang selok ngaku pangeran dek Dajjal. Masuk dek ke apoi. Kajang Nabi mesen. Singa kaketang umat. Mon pefitnah bi Dajjal. Tina cek nyempa ke Dajjal. Cek terpengaruh bi Dajjal. Suarga saya baktah. Saya sambil Dajjal jeneraka. Apoy si Dajjal je hakikatnya suarga. Afitna aganggu. Dak ke manusia pemurtad kapi. Ngaku pangeran. Ngolok ojan. Bahkan matain orang. Pahe podi boleh bisa pak. Bahkan Dajjal. Kadang entar dak kuburan. Bah kuburan kita dek sampai jaga. Sanlah jaga. Orang majid selim kuburan ki ngocak. Ada pangeran sembah kena. Kajang Nabi ada bujak sembah. Sejaga je benih almarhum. Tapi setan seyutus sarang Allah Subhanahu wa taala untuk tertigang guna Dajjal. Malar mantar kulabi sampian pada selamat. Amin. Allahumma. Jeung Nabi ada bustung hadis. Aksaru adba'id Dajjal an-nisa wal yahud. Paling banyak tenorok dak ke Dajjal kentok reng bini ban orang Yahudi. Keluar sarang Allah Subhanahu wa taala dari negeri Iran. Etorok sarang petong polo orang Yahudi. Sebagai dayang-dayang Dajjal kentok. Nyelosor dak sedih kampung etunya. Ban paling banyak terpengaruh dak ke Dajjal kentok. Apangeran ke Dajjal murtad dari agama reng bini. Sampai ke jenah pistung hadis ada bu. Orang soleh pakai akhir zaman. Sampun keluar Dajjal. Embung epekot eroma apa? Piping epekot. Anak bineng epekot. Tretan bineng epekot. Malelo entar ke Dajjal. Dari banyang reng binek terpengaruh ke Dajjal. Malar mantar pada selamat. Amin. Allahumma.
Para busat badan kau lamun jakin ni kasi yantos ko labi sampean. Agama bekal saja nyorot. Kerosakan, fitnah, dan gangguan agama, gangguan akhlak bekal menyebar. Tore ko labi sampean semangkin. Ki waktu-waktu selamat kentok petandis amal ibadah. Cek datun dah boleh. Semampu kene tore mangkat bi nek kene. Semampu separuh tore mangkat bi ro separuh na. Semampu banyak tore mangkat bi nya banyak. Sebisa arangka, sebisa agersot, sebisa berkak, sebisa pak nompak, seteja kelakuan ibadah kebagusan, laksanakin jak tunda, malaiku lebih sampai paring keselamatan sarang Allah, mulai nang dunya kantos paki di akhirat, amin, Allahumma. Bon, sepaling akhir seteja bakal ngalamin apa? Awis sa'ah, was sa'at wa adha wa amar. Atau baku lebih sampean nang dunya kento ngantos kiamat. Wasa'at adha wa amar. Kiamat kento sepaling banyak tadi kebingungan keruwetan dan lebih sarah resiko ada ku lebih sampean kiamat. Anya ma are kiamat. Tung situng are secubeng. Al yaumul aqim dabuna para ulama are secubeng. Anapa? Meko ca are cubeng karena are kiamat kento ada penting apa? Lo pada bi Kemis, lo pada bi Rebu, lo pada bi Selasa, lo pada bi hari Minggu. Hari kiamat arupa akhir ancora dunya ben ancora langit gadinto. Kulung sarang Allah Subhanahu wa taala langit kento. Pebasa mata are bulan bintang pebentoran. Tada bi tasbih aklar-karan. Barabu bumi kento kuntek kalaban lentu. Setak toman lentu ngak gadinto. Sampai dari neraja lentu kento Allah Subhanahu wa taala adabu kunong kento tamurru marras sahab ngabber pada bi bulu manok se etiop bi angin manus saceling kunong kento gila pagi ngari kiamat pada bi orang mabuk bane mabuk tapi dari benyang kebingungan sampai pada bi orang gila pada bi orang mabuk lo sadar aceling kunong kento ngabber dengan tas se petal-talan sarang Allah Subhanahu wa taala. Makana nari kiamat emak kelopen ke anak, laki kelopen ke bini, teretan kelopen ke teretan neka. Sepekal iya lamin bi ku lebih sampian, nalar mantar ku lebih sampian ki pada selamat. Amin. Allahumma. Bon, abali boleh ada ya ada tore. Aturan Allah Subhanahu wa taala dunya, kuburan, kiamat dan akhirat sajan abid, sajan kebudi, sajan banyak ruwet. Sengode bekal tua. Semiskin mungkin bisa jadi sokin teti musibah. Sesoki bisa jadi bangkrut, miskin teti musibah cukan. Sesehat bekal sakit, seodi bekal mati. San lamate bade kopuran. San ladapa ada kopuran, para bosat badan kaulamun jakin. Bene sajan senang mun tepak keselopot pak. Kanya Nabi adabu. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan kento terminal pertama di panberampan terminal akhirat. Dari kuburan, dari mati bahkan sampai pagi masuk surga orang yang selamat, sampai pagi masuk neraka orang yang celaka. Banyak terminal. Terminal pertama aku lebih sampai kuburan. Fa in naja ahadun minhu falladhi ba'dahu akhaf wa illam yanju minhu falladhi ba'dahu asyad. Dabun kajeng Nabi meneng kuburan selamat maka nang semarin kuburan ini sajan demang, sajan saya, sajan bagus malah mantar tepada dan kaula ban panjenengan seteja. Amin. Allahumma. Pon tapi mun tepak celaka nang kuburan maka semarin kuburan kento jaga di kuburan nang kiamat timbangan amal panggilan pengadilan Allah pagi ana petuntutan antar teretan. Nete nang tete, ngetela apoy neraka bersemacam sajan ruwet, sajan sempit, sajan bingung, malar mantar pada selamat. Amin. Allahumma. On. Ara bosat badan kaula amun jakin, aneka situasi dan kondisi saya atur bi Allah Subhanahu wa taala. Kula bi sampean ngadepin borong rahaja pagi. Kan mate saos para Abdullah napasna Umar adabu jak saking ruwatan manusia setunya pekompol tange ruwatan orang parak mate setunya pekompol ruwatan manusia seruat bi pese seruat bi nak foto seruat bi penyakit seruat bi gangguan tetangga seruat bi pon musibah coba dan semacam pekompol setunya
tangi ruwetan orang si para mate. Anapa? Karena sedaja ketakuan akumpul orang para mate. Lapar, paling lapar orang para mate. Arjeng, paling arjeng orang para mate. Sakit, paling saking orang para mate. Takut, paling takut ban kebatir orang para mate. Kisah acereng ada suara. Terapan tak ada kena foto ban bini ban keluarga. Tapi lalu meto pak. Malaikat berngeber ketela di orang mati kento. Ngetela malaikat saus nya kempon cukup bingung. Makhluk ke Allah. Si tak tahu mana ketela selama odik nang tunya. Berngeber nang kamar orang separak mati. Kan orang yang cingin nang mati pakon petenang. Yasin pasemu nyareng. Ar-Ra'duh pa palawan. Malay sajan tenang. Senangis pakon cek kiteng kisuaran. Aging-ging tak nape seting madelu aganggu. Da orang separak mati. Ani ke para busat badan kau lamun jakin mangkankan mate bi kajeng nepi ko cak kiamat pon. Padahal kiamat ni kebadadu. Kiamat kene kiamat raja. Man mata faqad qamat kiamatu. Siapa semate berarti mancing kiamat. Kiamat sekema, kiamat sekene. Pate mabingung de orang separa mati kiamat juga bakal mabingung de umat manusia sepaki termasuk kulabi sampian namung malar manter peselamat sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma bon abadi da ada nah pesangon kulabi sampian terotan nang terus selamat apa nya kabanya namung kulabi situng saos nya ke muslim pon rabu pastoron aku terotan nang bane bi pese benebi kesokian, benebi jabatan, bahkan benebi takahajat. Nah pastrotan nga, tore pakuat iman ko lebih sampean. Tong. Iman ni kasango paling penting ko lebih sampean untuk ngedepin karuwatan ng dunya ban akhirat. Anapa para busat badan kaula amod jakin? Karena Allah Subhanahu wa taala ajanci perkara-perkara bagus. Ketenangan dan keteramteman nang Quran ni kebanyak khusus ada orang sekuat iman. Pokok sarang Allah Subhanahu wa taala. Saya orang selepas dari kerugian Pak. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu ada. Demi waktu Allah sampai asumpah. Setaja manusia karam dalam kerugian Pak. Rogi manusia kan. Lo rogi ada orang menyabang yang manusia kento. Miskin etunya celaka nang ake. Ruwet etunya celaka nang ake. Ini kenyabang yang manusia. Nang tunya sakit. Rod bi anak, rod bi peste. Sane bata nang kiamat ki masuk neraka. Na'udzubillah. Nalar mantar kulabi sampian pada selamat. Amin. Allahumma. Makanya mempentingakin manusia. Mulai zaman Nabi Adam sampai pagi kiamat. Saya masuk surga situng. Saya masuk neraka sangang atos sangang polosa. Saya situng orang masuk surga. Menyokor di zaman Nabi Adam. Lo palang ada orang makula bisa sampean. Odik nang tu. Nah kah lain umat Muhammad. Alhamdulillah umat Muhammad. Banyak saya masuk surga. Malar mantar tepada kula bi sampean sanak potoan. Amin. Allahumma. Iman. Selepas illal ladina amanu. Saya tak rogi ke ento orang seiman. Ngelakon bagus, awasiat kalaban amar ma'ruf nahi mungkar ban sabar. 4. Toleh kula bi sampean sok koren tadi orang mukmin alhamdulillah gratis. Berapa banyak orang rembi. San rembi lo yang beadan, yang nyanyian dengan Kristen. Kula bi sampean emak bimbo Islam, embalake embabine Islam otomatis kula bi sampean baji kun lahir kopeng yang beadan sekanan sekacar yang kamat. Berapa banyak orang-orang baji lo andi lo oneng pamanapa lo andi salah lo noro urusan deng tua laki deng tua bini san rembi sambut bi nyanyian sambut bi puji-pujian agama lain. Toreh kula bi pansok koren tati orang mukmin. Gelanon sampian lo kala meskipun dak kecene sepaling genteng, dak kecene sepaling soki yang lo Islam. Abdullah al-Haddad adabu. Jak saking buka an-nur la ilaha illallah. Nang dadana ku lebih sampean kento la ra'a kullu mu'minin tabqan minan nuri yamla'us sama. Jak non ku lebih sampean ngetela rak terak ke atas sampai di atas langit posa
An-nur la ilaha illallah. Cene sa tanggantang. Reng kafir sa kisoki. Reng kafir sa tengki jabat. Lo andi ka dinto. An-nur ka dinto sepekal. Tati keselamatan dak kulabi sampian. Nang dunya, nang kuburan, nang kiamat sampai pagi akhirat. Amin. Allahumma. Bon sera sa ipaturon ketenangan sarang Allah. Walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah adabu ng Quran. Allah pangeran sa maturon ketenangan ilm atin orang mukmin. Ang tanong ko, kor iman ko labi sampen pakuat, pakoko, pagantang, rabatin iman ko labi sampen ng ate kainto para busat padan kaulamon jakin. Lao di ada aram mapin ng tunya pa. Pakun patanang bi Allah ng akhirat insyaallah pakun salamat. Amin. Allahumma. On para busat padan kaulamon jakin. Coba sera pa. Sekuat iman. Sina Bilal ibn Rabah lamba. Budak orang ena. Pembantu ng Mekah. Eseksa. Polan siya masuk Islam. Bi majikan. Na paseseksa. Tangtang ng tengah pasir. Padang pasir. Mekah ni kamun kari panas. Ula 7 tahun beli Mekah. Seked derajat pak. Sampai isoroja keluar orang takut banyak selok kuat ke panas. Ini ke panas Mekah. Munda pak seked derajat. Banyak robu orang ilan jalan. Neka Bilal ibn Rabah sahabat kajeng Nabi tangtang yatas panang pasir. Pas kiingalakin beseh paramu sepanas panongep pas belakang neka esomat beseh panas sampai kokos ini ke atas pada bi sate. Sahabat ban kajeng Nabi lo bisa nolong tepak kadin to karena Islam kilo jaya kajeng Nabi kita kebasa kaya ngeceling dari jauhan sambil molar para sahabat ban kajeng Nabi. Na Bilal ibn Rabah lebat iman sa kuat keng cuma ada bu ahad Allah maha situng Allah maha tongkal Allah maha situng neka saya keluarin saya kebeat sareng na Bilal sampun kadin to tepus bi Abu Bakar beli bi Abu Bakar sampai yang kes sareng na Abu Bakar para busat badan kaul amul jakin salah selamat etanya aki bi para sahabat Bilal kaki mek kuat yobar belakang sampai metokokos kecina dari belakang. Pokok jauh mah. Mazattu mararatal adab bihalawatil iman. Engkau nyampur kalaban panas bersedia. Campur kalaban manis iman ng tangdada. Allahumma salli ala Muhammad. Kau bangga tati orang Islam. Engkau bunga tati orang mukmin. Pangeran dak pangeran sebener. Lo pada bi orang kafir. Kebanggaan iman ng atin kento. Makuat para busat badan kaula amul jakin daka na Bilal sa yopper kalaban bese panas ng belakang. Napa pole acereng, lo acereng pa kaya ngawirit ahad. Kajeng Nabi molar di cawan pas adabu. Wallahi sayunji ka ahad demi Allah Bilal kake bekal etolong bi Allah si mahatong. Ni kebaginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam asumpa des na Bilal yopper bese pa. Lo harus sesake, engkau bahkan sanla panas, sajan celep tang ate, sajan kuat tang ate, kalaban iman sebenarnya sengko. Singgo persengko orang kafir lo percaya jadi Allah, engkau make budak pakun orang semukmin ben percaya jadi ke Allah. Ani keiman pak. Boleh share pak. Ashabul kahfi. Sekancan bada tebokin 5, 6 petok bada saya tebokin belu. Dat ngodatan. Tepak badan negara kafir. Bi raja eseksa amun masuk Islam. Tangan takut eseksa buru dak kuat. Sarang Allah subhanahu wa ta'ala tedung pesaren nang kuat 300 tahun. Tedung kuat pak bener nang kasor. Mene kuat tak kira beda kasor. Tapi bi Allah subhanahu wa ta'ala asaren selama 300 kentok petenang bi pangeran. Balik-balik. Ban mon para mangrib atau basopu kentok bada are sonar are masuk. Sengkelo uam nang kuwa kentok. Lo gelap nang kuwa kentok. Pesaren bahkan asaren si paling nyaman. 300 tahun. Me kuat enggak neka. Tedung nang tanah nang batoh nang dalam kuwa. Anap innahum fi'yatun amanu bi rabbihim. Sebab andi kekuatan iman. Boleh cukan cerita-cerita nang Quran. Saya pekuat bi Allah. Nabi Yunus alaihissalam. Badai tabung cukok ketibi. Bersada bakin petong hari petong malam.
baris dabakin sebulan, baris dabakin 40 hari 40 malam. Napa sa iba kita tabong cuko? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Melo kilo. Melo stres. Kung labi sampan hindi otang 100 juta pero stres. Na piyunus berebong tabong cuko. Lebih ruwet ete pang andi otang na yun. Tabong cuko ada HP ada napa. Bisa jadi mati pun. Laputus asa man kung labi sampan tapi na piyunus. Ibni Matta alis salam. Awirit la ilaha illa anta. Tabong cuko may kisampat awirit. Sampai malaikat langi ribut. Badawirit neban niya lemtase pangeran. Bi Allah itabakin cabut ribut malaikat aja tang napi patoro itabong cuko bisan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pakeluar bi Allah ilm keadaan sadar puntan lo stres puntan lo kila. Ana apa mek kuat inga ani ka Pak karena Yunus andi iman. Dan dikecukan Allah janji kor iman ku lebih sampean kuat pada bi iman Nabi Yunus. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ngaji yang kok menyelamatkan orang-orang mukmin. Mun Nabi Yunus andi ruwet bari lem tabung cuko keja ruwet dan dikecukan ku lebih sampean ruwet enga na pasos cencin bi Allah qortati orang mukmin bekal paring ajaran keluar amin Allahumma. Pon harabusat badan kaula amun jakin mangereng ku lebih sampean nika ke muslim ampun bade tempat namun kula mesan tore cek peke acabis je para ulama selim alim. Ya terus kuat iman nika banyak nika mau nika benta maki 10 kilo mare Pak. Kelanon seporan dema caran mekuat iman, dema caran nganyari iman banyak diwiritan dari zikir, dari bajang, dari tangi malam, dari Al-Qur'an, dari sedekah dan semacam nika banyak caran. Artinya menika mun lakon bi kula bi sampean pas paringan bi Allah kekuatan iman insya Allah tenang ku lebih sapan nang dunya, tenang ku lebih sampan nang akhirat, tenang ku lebih sapan pagi nang kuburan dan kiamat. Amin Allahumma. Karena sedaja perkara kuburan kentok lebat iman ku lebih sapan semangkin. Sekuat iman sajan lebar kubur, sekuat iman sajan gampang urus, sekuat iman sajan gampang tembang amal pagi. Sajan kuat iman, sajan gampang itanyakin malaikat mungkar nakir. Sajan kuat iman, sajan lebar teteh sebekal lebatin ku lebih sampean. Teteh kentok pada bi obu. Teteh pagi selebat as-siratal mustaqim. Tapi ternyata ada pun para ulama tergantung ku lebih sampean iman. Bada orang senete kentok ikatelak semeter. Baru ikatelak dak teteh kentok setengah kilo. Baru ikatelak sekilo. Baru ikatelak pada bi tunya neka. Nyaman kak berkan etete. Berstandes pada bi jaran, bertandes pada bi mano, berstandes pada bi angin, berstandes pada bi ajalan, berisi arangka, berisi akarsot. Tergantung iman ku lebih sampan. Bahkan temar ku lebih sampan nang kuburan, temar ku lebih sampan nang akhirat, ku lebih sampan tergantung iman ku lebih sampan. Sajan raja iman ku lebih sampan, sajan kuat iman ku lebih sampan, sajan terak para bu temar ku lebih sampan nang kuburan nang kiamat. Ini pada bu. Yuk tahun yaumal qiyamah bakal pecah ke paki manusia paki hari kiamat. Fayub'atsur rajul walahu nurun kan nakhlah wa yub'atsur rajul walahu nurun kan rajulil qa'im wa yub'atsur rajul walaysa lahu nurun illa mawdi'a qadamih wala yub'atsur rajul walahu nurun yudhi'u fi ibhamaihi yudhi'u marratan wa yatfu marratan aw kama qala. Dabun kajeng Nabi paki bakal pecah ke nang kuburan. Bada orang andi temar iman selama nang tunya pada bi pun kana korma bada sepada bi patena kan patena tera bada sepada bi kan tok ote bada sekan sokon melolo bada sekan polom melolo Pak polom melolo si odi semenit mate 2 jam odi semenit mate 3 jam akak rangka teberengka bagi nari kiamat tergantung iman ku lebih sampean masing-masing malah mantar ku lebih sampean andi jalan setera pagi menuju surga. Amin Allahumma. Pohon seterakhir para bu iman kentok kuat kalaban ibadah. Setaja benar ibadah kentok seraman da iman kuda bisa. Maka tore cek datun da ibadah, cek datun da kelakuan bagus. Semampu sekene seraja, semera sepote seceleng kor ibadah ban bagus tore lanjutakin. Kentok sebekal makuat ada iman ku lebih sampean
matera lo mamate de ate kula bi sampean. Namong seterakhir kula kinga cerita salah situng sematera de iman kula bi sampean nigistung cerita lamba dereng wali al-Imam Muhammad ibn Ja'far al-Kittani, Abu Bakar Muhammad ibn Ja'far al-Kittani, taman ada budak para santrena. Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Engkau taman amempe apang ki kajeng nabi nang tedung. Faqultu lahu ya Rasulullah ud'ullah alla yumita qalbi. Kajeng nabi tua kitan kula mantar ate kula lok mati. Iman senang ate kula mantar lok mati. Ibadah senang ate kula mantar lok mati. Agama man akhlak senang ate kula mantar lok mati. Maka kajeng nabi adabu bang mentro lok mati atena. Maka maca ya Hayyu ya Qayyum belung polo. Setengah riwayat Pak Polo Pak. Baru saya bikin Pak Polo, baru saya bikin belung polo. Ma baina salat atail fajri wa faridati. Yantaran 2 rakaat fajar ban fardu fajar. Yantaran sunat sebelum sepuh ban salat Pejang sunat dorong kalau sampean sebelum sepuh sunat qabliyah. Mari kentok maus ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Pak Polo. Baru saya bakin belum polo. Niku wasiatnya kajeng Nabi lebat mempe. Dan setengah wali Abu Bakar Al-Kittani. Muhammad ibn Ja'far Abu Bakar Al-Kittani. Para tretan sant padan kaula amun jakin. Sapa orang. Jabun kanya Nabi seistiqomah majajah penare. Maka bi Allah lo kaya pamati aten. Pak. Ate kula bi sampan sepekal tete kemperan ng kopuran. Ate kula bi sampan sepekal tete kemperan pagi ng kiamat. Bahkan lebat ate kula bi sampan. Tergantung pangkat kula bi sampan ng suarga. Malar manter kula bi sampan tete orang. Selamat sana potuan. Tengki pangkat pagi ng akhirat. Amin. Allahumma. Para tretan sangat beten kaula amun jakin. Nyon sepora. Mungkin cuma kadin to sebisa tora kinten kula esat mungkin. Atas setiap selalu pot kurang lengkap ponyon sepor akhiran wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.